Dwayne, Mr. Dwayne. Look at Mama, Mr. Dwayne. Hi, Mr. Dwayne. Hi, Mr. Dwayne. Pugi-pugi ang baby boy ba? Tanaw ka sa Christmas light, oh. Christmas tree, oh. Pugi-pugi ang baby boy ba? Bugatan awgid ba? Abo, tan-aw gid amon baby boy. Obo. Amon baby boy. Ano man? Dwayne. Dwayne. Ay, Mr. Dwayne. Buga pala ka na gid ba? Abo. Hello, Mr. Dwayne. Pugi-pugi. Wala man baby boy man. 2 months old pa ni. Kag 2 weeks. Bye, Dwayne. Tan-o gid siya ba kay Christmas? Ano ba? Kay Santa ba? Tan-o kay Santa, Dwayne. Tan-o kay Santa, Dwayne.